Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 में स्पर्मोप्सिडा एज सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स को डिस्कस कर लेंगे। Spermopsida is successful group of land plants. Here they are better adapted in 3 important ways. ये 3 important ways हैं या 3 important point जो इनमें पाए जाते हैं, ये 3 खसूसियात इनमें पाई जाती है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट का ग्रुप कहलाता है। The gametophyte generation is very reduced. इनमें जनरेशन जो होती है गेमेटोफाइट की वो रिड्यूस होती है, जबकि स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। It is always protected inside sporophyte tissues on which it is totally dependent. ये जो है स्पोरोफाइट टिश्यूज के इनसाइड पे ये प्रोटेक्टेड होता है, हमेशा ये प्रोटेक्टेड रहता है इसका गेमेटोफाइट जो है, जिस पे जो है ये टोटली डिपेंड करता है। इन मोसिस एंड लिवर वर्ड्स वर द गेमेटोफाइट इज कॉन्स्पीशियस। मोसिस और लिवर वर्ड्स में जो है गेमेटोफाइट कॉन्स्पीशियस होता है। एंड इन फंस वेयर इट इज अ फ्री लिविंग प्रोथेलस, जबकि फंस में हम देखते हैं तो इसमें एक फ्री लिविंग प्रोथेलस मौजूद होता है। द गेमेटोफाइट इज ससेप्टेबल टू ड्राइंग आउट। जो गेमेटोफाइट होता है वो ससेप्टेबल होता है टू ड्राइंग आउट के लिए, यानी गेमेटोफाइट जो है वो ड्राइंग आउट के लिए ससेप्टेबल होता है, जबकि जो इसका थैलस जो है प्रोथैलस जो है वो फ्री लिविंग होता है। जो सेकेंड पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट डिपेंड ऑन वाटर एज इट इज इन अदर प्लांट ग्रुप वेयर स्पर्म स्विम टू द ओवम। फर्टिलाइजेशन के लिए ये वाटर पर डिपेंडेंट नहीं करते, जिस तरह से दूसरे प्लांट्स में होता है कि जो स्पर्म है उसकी स्विमिंग के लिए वाटर का होना ज़रूरी है, जिसकी मदद से वो स्विम करते हुए ओवम तक पहुंच जाता है। तो ये जो स्पर्मोप्सिडा है इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ये वाटर पर डिपेंडेंट नहीं करते। द मेल गैमेट्स ऑफ सीड प्लांट्स आर नॉन मोटाइल एंड आर कैरिड विद इन पोलन ग्रेन डेट आर सीटेड फॉर डिस्पर्सल बाय विंड और इंसेक्ट। जो मेल गैमेट्स जो होते हैं सीड प्लांट्स के वो नॉन मोटाइल होते हैं और इसकी जो डिस्पर्सल जो है वो विंड्स और इंसेक्ट के ज़रिए होती है या फिर एनिमल्स के ज़रिए होती है, क्योंकि इसके पोलन ग्रेन जो हैं जब किसी इंसेक्ट पे लग जाते हैं और वो इंसेक्ट जो है वो वहाँ से उठकर किसी दूसरे प्लांट में बैठ जाता है, तो इस तरह से वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और इनकी डिस्पर्सल के लिए विंड भी अपना रोल प्ले कर देता है, क्योंकि ये स्पोर्स जो है पोलन ग्रेन जो है वो इजीली वहाँ से रिमूव होते हैं, उसकी सरफेस से इनकी जो गेमेटोफाइट की जो सरफेस होती है वहाँ से ये रिमूव होते हैं और जाके ये कहीं और पे लग सकते हैं और ये डिस्पर्स हो सकते हैं। फाइनल ट्रांसफर टू द मेल गैमेट्स आफ्टर पॉलिनेशन इज मीन ऑफ पोलन ट्यूब, द ओवा बीइंग इनक्लोज्ड विद इन ओव्यूल्स। फाइनली जो है ये मेल गैमेट्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जो पोलन ट्यूब जो है वो ओवम तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ पे ये इनक्लोज्ड हो जाता है ओव्यूल में। कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड। कोनिफर्स और जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड इज मेड पॉसिबल बाय द रिटेंशन ऑफ ओव्यूल एंड देयर कंटेंट्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो सीड की डेवलपमेंट जो है वो उस वक्त पॉसिबल होती है जब ये रिटेन रहता है इसका ओव्यूल और इसके जो कंटेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट स्पोरोफाइट में जब रिटेन रहते हैं तब जाके सीड डेवलप हो जाता है। Xylem and sclerenchyma are lignified tissues providing support in all vascular plants. इनमें xylem और sclerenchyma जो है मौजूद होता है जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है और ये तमाम वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होता है।
Many of these show secondary growth with deposition of large amount of wood secondary xylem. ان میں جو ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیکنڈری گروتھ شو کرتے ہیں اور ان میں لارج اماؤنٹ میں ووڈ کی ڈپوزیشن ہوتی ہے. سچ پلانٹ بیکم ٹریز اور شربس، اور ایسے پلانٹ جو ہیں ٹریز یا پھر شربس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ ووڈ کی ڈپوزیشن ہو جائے. True roots also associated with vascular plant to absorb soil water efficiently. ان میں true roots پائے جاتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واٹر ہے سوائل میں موجود اس کو یہ ایبزارب کر لیتے ہیں. The plant is protected from desiccation by the epidermis with a waterproof cuticle or by cork after secondary thickening has taken place in dicot stem. جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں ڈیسیکیشن سے اس کی ایپیڈرمس کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ایپیڈرمس جو ہے وہ واٹر پروف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس میں اس کے اوپر جو ہے کیوٹیکل کی لیئر موجود ہوتی ہے. یا پھر جو کورک ہوتا ہے، کورک جو ہے وہ ٹف پارٹ جو ہوتا ہے، جو ووڈی پارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ سیکنڈری جو گروتھ جو ہے جب زیادہ ہوتی ہے وہ تھکن ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد کو ڈیفارمیشن ہوتی ہے اور یہ سپورٹ کرتا ہے پلانٹ کو جو انوائرمنٹل جو ہارشز ہے اس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے پلانٹ کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو پلانٹ ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کر دیتا ہے کہ وہ اریکٹ رہے لینڈ میں یا پھر ارتھ میں. یہ موسٹلی ڈائیکوٹ جو سٹیم ہوتا ہے، ڈائیکوٹک جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے. The epidermis of aerial parts, particularly leaves, is perforated by stomata, allowing gaseous exchange between plant and atmosphere. اگر ہم ان کے جو ایریل پارٹس کی جو ابو دی گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی جو لیوز، پارٹیکولرلی خاص طور پر جو لیوز جو ہوتے ہیں ان میں اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ ان میں گیسز ایکسچینج ہوتا ہے پلانٹ اور ایٹماسفیئر کے درمیان. پلانٹ شوز مینی ادر اڈیپٹیشنز ٹو ہاٹ ڈرائی انوائرمنٹ. پلانٹ جو ہے وہ دوسری طرح کی اڈیپٹیشنز بھی شو کر لیتا ہے جب انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈرائی ہو یا پھر ہاٹ ہو. ریمیننگ لیکچرز، چیپٹر اور ایکسرسائز کے ڈیٹیلز کو حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0318318660، یا پھر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com. شکریہ. اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com، یا پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ 923183186660، یا پھر آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے چھوڑ دیں، آپ کو آنسر مل جائے گا. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو الپائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور نئے لیکچرز اور نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ.